Você não vai ter nada, não será feliz e ainda vai ter que pagar só por existir. Pelo menos esse é o plano dos malthusianos malucos que querem controlar a população, em todos os sentidos. Se você perceber, o negócio já está em andamento. Você não tem mais sua música, ela está em algum streaming de música. Você não tem mais os seus filmes, eles estão em um streaming de filmes. Você não tem sua casa, experimenta não pagar o IPTU para você ter. Você também não tem o seu carro, porque todo ano você paga um aluguel dele para o governo, através do IPVA. Em algumas cidades, como São Paulo, você não tem nem o direito de usar o carro todos os dias. Daqui a pouco vão querer nos cobrar para respirar. E o crédito de carbono é o quê, meu amigo? Mas o que fazer? Eles vão conseguir? Tem algum movimento popular ou político para lutar contra isso? E para falar sobre a descarbonização, sobre todos esses assuntos, nós estamos aqui com Arthur Machado, Carlos de Freitas, Luigi Marnoto, eu sou o Felipe Trielli e principalmente Lorenzo Carrasco, que é o nosso convidado Obrigado, especial novamente de hoje. Estamos aqui. É um honor estar aqui. O carrasco do carbono, o carrasco do descarbono. Exatamente. No, e com Machado, hace parelho. Carrasco e Machado, a dupla. Aí, que se cuiden los enemigos de los estados nacionales soberanos. Muito bom. Muito bem. Você pode começar, que você é o homem da geoeconomia. Carbono. Você é o homem do carbono. Você é o cara da geoeconomia. E aí? Uma bomba pra gente. Carbono Mas 14. assim, Lourenço, eu tenho uma dúvida que é uma dúvida real. A gente fala muito tempo da questão da agenda verde. Né? Porque eu digo a dúvida real porque às vezes tem uma dúvida combinada, mas essa é real. A pergunta aí, né? Essa é real. Entrega. A gente vem falando muito da agenda verde. Muita transição energética do Lula. Essa é uma pauta que a gente tem esclarecido, combatido, etc. Só que nos últimos, acho que alguns meses para cá, a agenda verde veio com uma nova propaganda. Uma ideia que vem um pouco do setor industrial, vem do governo, dizendo assim, olha, precisamos descarbonizar a economia. O que é isso? No, en realidad, es decir, es una estrategia para avanzar en el proceso de desindustrializar, ¿no? Es decir, tiene varios aspectos, ¿no? Es decir, el problema de promover tecnologías alternativas, la transición energética, etcétera, etcétera, hasta la eliminación de comer carne, ¿no? Que es ya una línea de que está saliendo más, reducir los combustibles fósiles, ¿no? Que, bueno, venía siendo la tesis, ¿no? Si vamos a reducir, ¿no? La emisión. Más a partir de la COP 27 y 28, Egipto y Dubái, ¿no? Dubái fue la última. Pues ahí los países productores de petróleo dijeron, no, eso no va a bajar. Aliás, el año pasado fue récord de producción diaria de petróleo. 101 millones de barriles por día. Entonces, sí. Y eso no va a parar, es decir, porque es simplemente una utopía querer reducir, ¿no? Es decir, la cuestión de así súbitamente del consumo de hidrocarburos. Y es ridículo para los países del tercer mundo, por ejemplo África, en el que, es decir, la mayoría de la población, 70% de la población, no tiene energía eléctrica. Entonces le están diciendo transición energética. Espera, ¿de dónde? Si no, es decir, el 90% es consumo de leña. No hay sanidad en la producción de alimentos. Entonces tú tienes la mayor cantidad de población, estás hablando de 90 millones de personas, o 900 millones de personas, sin energía eléctrica. Sin energía eléctrica. Entonces vas a transitar ¿qué? Y ahí viene... Aí você vai pegar uma energia... Na África. Vai pegar en África, 900 millones en África. Você vai transicionar para uma energia mais cara, né? No, y además que no tienes acceso... es decir, ellos tienen recursos naturales, tienen petróleo, tienen gas, tienen tal, y tú les vas a hacer transitar aquí. Entonces está surgiendo mucho de este movimiento en el Sahel, digo, para ya tocar este tema, lo de Níger, que es un ejemplo. Es decir, Níger abastecía el 30% del uranio
de la industria eléctrica Níger, francesa. Nigéria? Nigéria. Não, Ar- Níger Não, é um Níger. país. Níger. Ah, Níger. Níger é um país. No. Y es decir, el tercio del uranio que queman las usinas nucleares de Francia viene de Níger. Y 80% de la producción de energía eléctrica en Francia es nuclear. Mas Níger tiene 90% de su población sin energía eléctrica. Entonces, ¿qué esperabas? ¿No? Ahí- Macron diciendo, no, tal y tal. Pues claro que iba a haber una revolta, ¿no? Claro. Porque la revolta anterior, es decir, cuando vino la descolonización de África al terminar la Segunda Guerra Mundial, fue fake. Fue los propios potencias coloniales diciendo, no, van a ser libres, y promovieron ciertas teorías en la Universidad Dar el Salam, en Tanzania, ¿no? Es decir, y promoviendo, ahí estuvo muy metido, estábamos hablando antes, Pablo Freire, ¿no? Consejo Mundial de Iglesias y todo aquello. Eso era fake. África no salió del colonialismo. Entonces ahora viene una revolta. Estaba yo viendo que el presidente de Níger, que es un militar, dieron el golpe, es decir, está haciendo un pacto de seguridad con Putin, porque van a dar la seguridad. De ahí que Macron está furioso, esa cuestión de que va a mandar tropas a Ucrania, tal, eso, lo único que hizo Putin fue mover sus misiles nucleares, ¿no? Sí, hizo una movilización de misiles nucleares diciendo, bueno, ustedes están jugando a meter tropas, están jugando con que esta guerra vaya a una fase nuclear. Esto, es decir, da un sentido, podemos decir por lo menos de todo el continente africano, que no está aceitando la agenda de descarbonización. Entonces viene Macron a Brasil, ¿a qué? A la semana que hizo todo ese joguinho. Y a pasear como un adolescente, a tomar los selfies, Sí. ¿no? Con Mãozinha dada. el presidente, la mujer del presidente, Marina Silva, Sonia Guajajara. Yo hice un Twitter diciendo, África, século XIX. No, Brasil, século XXI. Es decir, con colonialismo. Claro que él vino con la agenda de Francia colonial. No hay que esquecer que Francia es una potencia colonial y que tienes una colonia en Amazonia y que la Amazonia es la agenda mundial de control de recursos naturales. Entonces tú no podías jugar con eso, sobre todo después de lo que hizo en cuanto a anunciar que iba a intervenir en Ucrania, ¿no? Así que yo creo que la posición de Lula en el asunto de los BRICS quedó muy mal parado, eso sí ficó ruin. ¿A qué vino? Recursos naturales. ¿Qué quiere? El uranio. Un acuerdo para decir, porque él ve que el África que está reaccionando no le da la seguridad a la producción de energía eléctrica en Francia. Y está viniendo a hacer aquí sin ofrecer a cambio absolutamente nada. Porque la agenda que él está planteando es la agenda verde, no va a firmar el acuerdo con el Mercosur, Claro. etc. Entonces, foi muito mal, ficou muito mal parado. Então, mas, só voltando um pouco aqui, a questão de descarbonização, tem muita gente que fala que, enfim, que você tem duas formas hoje de atacar as empresas, né, e o setor econômico para poder aumentar os oligopólios. Um é o crédito de carbono, que vai forçar o cara a gastar dinheiro para comprar o crédito de carbono. E o outro é a reforma do seu parque industrial, das máquinas, etc., ou da sua capacidade de produção. E que muitos empresários não vão aguentar trocar todo o sistema produtivo para novas tecnologias, o que seria inviável até por Só causa para do custo do seguir a petróleo. agenda. Só para seguir a agenda. Assim, é muito caro, então ele vai fechar. Quem que consegue bancar essa alteração? Só os oligopólios quando tem muito dinheiro. Sim. Então, só tem dois movimentos. Dada a velocidade, quer dizer, que possíveis na descarbonização, né? Que é um movimento legislativo, que obrigaria o cara não só a comprar o crédito de carbono, mas ele também a trocar toda a sua forma de estrutura do parque industrial, tecnologias, etc. E aí ele tem duas possibilidades, né? Ou ele fecha, ou ele vende o negócio dele, que é uma das possibilidades, na verdade. A outra, ele pega dinheiro emprestado e novamente a dívida, novamente a financiarização e rentismo,
a um nível alto para ele poder trocar tudo e entrar nesse novo sistema E você econômico. já vê Então, isso em pequena escala quando você vê as pizzarias de Nova York que precisam trocar os fornos porque tem que ser sem carbono, não pode ser forno a Não pode lenha, ser lenha, Filtros. tem que ter um filtros filtro, sei lá o quê. A maioria, é ao caro. invés de trocar, que é caríssimo esse filtro, e olha que a gente está falando de Nova York, né? Os caras vão fechar. Quem vai ficar? Pizza Hut. Pero Vai pense ficar el um cara- ejemplo, mira, começa a ter uma o concentração oligopólio. mundial. es el agora. ejemplo que pasó con los gases de efecto estufa, perdón, de la camada de ozono. Ah, sim. Transformaron gases que estaban ya fuera de las patentes. E que Los eram baratos, CFCs, né? ¿cómo se llamaban aquellos CFC. CFCs? CFC. Es decir, que era ya universal, es decir, cualquier Brasil ya producía ese gas. Y ahí metieron los nuevos gases. Entonces había que cambiar todo el sistema de refrigeración. Ou seja, não é a primeira vez que eles fazem No, coisa no, esto parecida. lo van a hacer. Cambiaron todo el sistema. Y aquellas podemos, sistemas de refrigeración que duraban. Sim. No, yo todavía Nós tivemos uma veías geladeira aqui dos anos 50. ¿cómo se llama? Un refrigerador, ¿cómo se llama? o Una ar-condicionado. geladeira. Geladeira. Sim. Que duraba 40, 50 años. Ahí uno iba y todavía estaba la de tu casa, bueno, los primeros, ¿no? Hoy no duran, porque el gas que se pone es mucho más corrosivo. Ok. Não, tanto Y é... entonces tú tienes que mudar primero, son más caras y duran tienes menos duración. Entonces fue el grande negocio y entraron, era patente. Entonces encarecieron, no resolvieron y ahora están queriendo volver a sus... la misma cuestión aconteció con el DDT. Ajá. El DDT era el mejor, es decir, contra el dengue, contra las enfermedades, era lo mejor. Los tiraron, metieron otros productos. El DDT era lo que se usaba, nadie se moría. Y empezaron a decir que si era cancerígeno, ¿no? Así como, me acuerdo que Alcení Guerra, una vez que era ministro de Salud de Collor, dice que había que, para producir esa cantidad, había que lamer, no sé cuántos, creo que 5 o 10 metros cuadrados del insecticida pegado en la esta, porque echabas DDT y salías de la casa, ¿no? Sí. No estabas ahí. Sí, exato, ¿no? exato. Es decir, y era lo que se usaba en la Amazonia, lo que se usaba en las áreas tropicales particularmente. Dededrim, Encarecieron lembra? eso. Dededrim. E se lembra, eu não sei se o se lembra, mas você falou dos eletrodomésticos, mas eu me lembro na minha infância em Teresópolis, tinha uma geladeira, aquelas antigas vermelhas que você abria aqui assim. Sim. Isso, nós Jorge. tivemos aqui uma. Tiveram, acho que já é. General Então, Electric. aquela geladeira, que já era antiga, minha mãe dizia que tinha pertencido à minha avó e foi presente. Sim. Tanto que antigamente, quando você comprava um eletrodoméstico da linha branca, a minha avó, quando eu comprei a primeira vez, era meu parabéns. Parabéns, meu filho. Que é um negócio que era quase uma conquista. Sim, Você levava durante muitos anos. era um não produto de quebrava. consumo. Hoje em dia, você É uma compra um negócio bobagem, caríssimo e dura 2 anos sem trocar. No, y además cambiabas el gas, bueno, le ponían otra carga de gas, acababa. Acababa, los años. Entonces, esa cuestión, entonces, la tecnología, ya que estamos en este tema, es decir, vean lo que pasa con Brasil, ya con esta onda, ¿no? Brasil tenía la tarifa más barata do mundo en la energía eléctrica. La tarifa más Era barata mesmo, do sim. mundo. E uma das energias mais limpas, né? Que Sí, era claro, hidrelétrica. porque era Ainda é, hidroelectricidad. elétrica. Era la hidroelectricidad. Toda la tecnología de la hidroelectricidad era brasileira. Eran empresas brasileñas de ingeniería. Tal. Bueno, las turbinas había que tal. Y ya empezabas a entrar en la cuestión de turbinas, porque siempre fue. Pero ahí tenías Siemens y tenías todo eso. A lo largo de 30 años, transformas la tarifa eléctrica en la segunda tarifa más cara do mundo y más sucia. Entonces, ¿por qué haces Quanto eso? tempo? 30 anos. 30, 35 años. Sí. Es decir, cuando empieza toda esta cuestión de que no puedes hacer hidroelectricidad, ahí entra las ONGs, ahí entra el ambientalismo, tal, ahí entra los crímenes. Tem aquele do Belo Monte, né? Que eles fizeram No, baita Belo de um Monte, escândalo. pero antes fue el Complexo Madera. Entonces no puedes hacer reservatorios de agua. Y encarece el agua.
porque Sí. escasez. Y al no hacer reservatorios, pues el agua sube, Sí. porque Sí, se escasa. Es el sistema, es decir, el sistema de crédito funciona así. Tienes que escasear el dinero para subir los juros, ¿no? Exatamente, Claro. perfeito. ¿No? É isso aí. Entonces, Analogia. ¿qué es lo que van a hacer? Van a encarecer la matriz energética. Es decir, vas a prohibir almacenamiento de agua y generación eléctrica. Y vas a fomentar térmicas a gas de tecnologia que não é de domínio brasileiro. Se você pensar, isso aconteceu exatamente com o Fernando Henrique. Primeiro, a falta de investimento no setor hidrelétrico brasileiro levou àquele apagão gigante. Sim, E foi aquele desespero, não tinha muita saída. O Brasil estava realmente em linha de transmissão também com o Fernando Henrique. E aí, qual foi a solução dele? E o motivo exatamente de não terem feito as hidrelétricas era esse, ambiental, não sei o quê. A solução mais rápida do Fernando Henrique foi fazer aquelas barcaças que se pagou muito mais caro, o preço de energia Muito mais caro. alto, e eram barcaças que tinham que vir do Isso, exterior, exatamente. ficavam no Nordeste para poder complementar, movidos ali nos navios, movido a energia para poder botar no Nordeste, para poder fazer o... E quem provocou E depois ele fez as e termoelétricas. quem provocou a o gás. apagão? Não? Há diputado que era diputado e não é Fechán, era de Amapá, ¿no? Antonio Fechán, amigo mío, es decir, porque siempre en estas brigas haces amistades con la gente boa. Y él le decía, del facán al apagón. El facán de aquella India, Cayapó, en Pará, que detuvo Cararaó, que después vino a ser Belo Monte. La paralización de Belo Monte, estoy hablando eso fue en 1991, 89-91. Ok. La no entrada de Belo Monte, sí, que era mucho mayor, era mayor que Itaipú, Sí. se llamaban la Itaipú del Norte, provoca el apagón. Y el apagón costa, nada más de parar, un dinero Una fortuna. inconmensurable. Y ahí entra exactamente, bueno, entonces vamos a traer las térmicas. Las térmicas tienen subsidio, las eólicas tienen subsidio, las solares tienen subsidio, Ou seja, y la você- energía eléctrica que el país tiene abundancia de agua, Não tem. la hidroelectricidad no tiene. Aí você. Entonces esto está encima, encapsulado, para desmontar la economía nacional. Es decir, esto no es erro. Esto es planejamiento de calculado, claro. desconstrucción de la economía brasileña. Entonces, tú tienes esa cuestión, es decir, las energías alternativas no pueden entrar y sustituir si no es a través de subsidios del Estado. ¿Qué es lo que están diciendo? Que van ahorita el ministro de Minas y Energía, 2 días atrás, vamos, junto con Marina Ciro, vamos a desenvolver, ¿no? Ahora Petrobras se va a meter en lugar de meterse en energía nuclear y hacer un avance, se va a meter en las tecnologías alternativas, ¿no? De eólicas y tal y tal. É uma forma boa de gastar dinheiro. Y que tiene que mandar tener dinheiro subsidio. Y sustentável. entonces el ministro dice, pues vamos a usar el dinero de la privatización del electronuclear para subsidiar las tarifas. Es decir, Você vai entregar uma para Você subsidiar vai o entregar uma que é tecnologia. vas a vender tu casa para pagar aluguel. Eso. Entonces, ese es uno de los elementos claves de encarecer las fuentes de energía. Entonces, ustedes vean, por ejemplo, Alemania, es el ejemplo tal. Es decir, Brasil quiere decir, hoy estaba diciendo el presidente Lula, no vamos a hacer ejemplo de la descarbonización, etcétera, etcétera. Alemania hizo lo mismo hace 30 años, 25 años. No, vamos a acabar la energía nuclear, vamos a fechar el carbón, vamos a fechar todo lo que es, y vamos a meter en energía eólica y solar. Solar. Invirtieron 400 billones de euros. Jesus. 400 billones de euros. Dava pra Llenaron fazer essa- llenaron de eólicas todo el horizonte de Alemania,
no pasas en ningún lugar que están aquellos molinos de viento. Matando os passarinhos, né? Porque ainda dizem que Mata pasarinos y además tienen accidentes, se caen y tienen... ¿Qué resultó? Que son intermitentes. Entonces, para que tú puedas tener un sistema basado en energías intermitentes, porque en la noche no hay sol y a veces no hay viento. Exato. Entonces, cuando hay Se no há condiciones sol nem en vento, que não tem nubla y no hay viento, acabó el sistema. Entonces, tú tienes que tener un sistema de base sólida para poder tener un sistema eléctrico. Sim. Entonces, tienes que subsidiar Todas. con energía que viene de Francia, nuclear, que viene de Dinamarca, ¿no? Que tiene que comprar Alemania. Tudo bem, funcionava, tal e tal. até da Rússia, que depois que cortaram, eles realmente se ferraram lá. Não, No, era isso? porque eles dependiam del gas, Exato. del gas y tal y tal. Depois que teve a guerra, Y eles... entonces cortan, es decir, con el Nord Stream, ¿no? 1 y 2, ellos no dejan entrar, es decir, esto Scholz no deja entrar en funcionamiento, esto antes del atentado, no aprueban porque lo de Ucrania, etcétera, etcétera, y ahí después viene el sabotaje, que fueron los Estados Unidos, claramente, Inglaterra, Estados Unidos, la gente que tiene esa capacidad, no va a ser Ucrania, cualquier país, eso es un acto de terrorismo muy sofisticado. Entonces suspenden el gas. Resultado, Alemania tiene que tirar sus industrias de Alemania. Porque la industria química, las industrias de punta de Alemania, no pueden soportar los precios de energía. Ahora, Alemania hace esto teniendo un excedente económico de este tamaño. Brasil no tiene ese excedente económico para quemar y enfiar ahí, a menos de que entregues Petrobras, entregues Eletrobras, etc. O movimento que você vê hoje das indústrias alemãs é saindo até por causa do plano de reindustrialização dos Estados Unidos que o Biden teve que fazer, em função de tudo que está acontecendo, e porque ia perder a eleição e gerar emprego lá. Ele conseguiu tarifas mais baratas. E aí vou adiantar uma pergunta para você aqui nessa questão por causa do gás de xisto, né, e do óleo de xisto que eles descobriram, que foi a revolução energética americana. Mas eles estão com energias mais baratas, a produção acho que do xisto, do petróleo, por exemplo, competir com o petróleo, está em 35 a 40, eu acho que dólares. Então, você tem um barril 80, é ótimo, menos de 35 eles realmente não conseguem produzir. Mas é uma energia muito barata, a capacidade de obtenção do gás de xisto. Então, o que os Estados Unidos estava fazendo? Ele primeiro encareceu o preço da indústria alemã e trouxe as indústrias da Alemanha para os Estados Unidos. Exatamente. Que estão saindo em definitivo. E agora ele está tentando deixar a energia mais cara para o mundo inteiro, enquanto ele tem uma vantagem competitiva que é o gás de xisto e o óleo de xisto. Foi a grande revolução americana recentemente. La gran derrota de la guerra en Ucrania es Alemania. Es decir, no es Ucrania. Ucrania entró por todas las manipulaciones de Brzezinski, es decir, las manipulaciones que venían del aparato neoconservador. Es decir, Victoria Nuland no comenzó ahora. Robert Keegan, el marido de él, no comenzó ahora. Es decir, todo aparato, es decir, Dick Cheney, Dick Cheney en el aparato en pleiteras y de la industria militar. Entonces, esto estaba claro, ¿no? Ahora, aquí hay un error crucial de economía física. Lo que Alemania cometió fue un crimen contra su propia economía. Porque la economía tiene una ley. Tú tienes que avanzar de energías menos densas a energías densas. Esa es la historia. Ahora, de una energía del viento, una energía del agua, una energía tal y tal, y vas pasando, entras a la combustión, carbón, entras al petróleo, energía nuclear, y ahí vas tú escalando, ¿no? Mucha mayor densidad energética por área. La energía nuclear es eso. Ahora, en lugar de que ellos salten a la fusión nuclear con el excedente brutal que tiene la economía, ellos compran el discurso de colonizar, de retroceder en términos de tecnología. Es un retroceso. La energía eólica y solar es un retroceso. Puedes tú en zonas isoladas y desenvolver,
pero es un retroceso desde el punto de vista de la Usar economía isso como física, matriz energética. de la é um matriz absurdo. energética. Pra casa é até legal, eu não tenho em casa. É, em casa, energia Não, é bom solar. que realmente assim, em casa barateia muito o preço Sim, da. você Mas até é a placa, recebe, às falando vezes. coisa- Professor, não é a- e o Brasil está meio que querendo copiar esse modelo. Quer dizer, mesmo com todo esse exemplo do que virou a Alemanha, a recessão que eles estão passando, fora a guerra, né? Mas não só a guerra. O Brasil quer imitar isso, quer fazer isso. Quer dizer, o Lula pretende, Porque Lula, no, PT, sei primero lá. porque, vamos a hablar claramente, es decir, el gobierno Lula regresa con compromisos internacionales en esa área. Por eso está Marina Silva, Sonia Guayayana. Sí. Es decir, tú sabes que Marina Silva, alguien dijo, no, ella no se elige a vereadora en Río Branco. Sí. Se eligió por la aldea de la Faria Itaú. Lima, ¿no? Itaú. La aldea de Faria Lima, de Vía Magdalena. ¿no? Muda Es uma decir, aldeia. la Aldeia Itaú. Aldeia de Partido Itaú, Itaú. ¿no? Es decir, eso es, María. Entonces hay compromisos porque pues fue una elección, podemos decir, extraordinaria, muy fuera de los patrones Sí. de popularidad y eso. Entonces hubo acuerdos con la agenda de Biden. Lembremos que cuando Biden se elige, está Bolsonaro aquí, manda a John Kerry, que es el encargado de mudanzas climáticas, etcétera, a presionar. John Kerry empieza a reunirse con el gobernador, tal, a decir que él les va, tal. Es decir, por fuera del gobierno empieza a reunirse con Lideranza. diputados, lideranzas, etcétera, etcétera. Es decir, empieza a hacer una agenda fuera de fuera de la soberanía de Brasil. Eso fue, ¿no? Y ahí vino la oposición tremenda. Ahí viene el problema de que, podemos decir, hay un giro en la política externa brasileña, hay un acercamiento con Putin, ¿no? Los viajes de tal y tal, acuerdos, y ahí la sentencia tiene que salir, ¿no? Es decir, Bolsonaro tiene que salir. ¿Por lo ruin de Bolsonaro? No, por lo bueno. Porque era la Sí, cuestión pero ambiental, bueno, no lógico. era la cuestión de otras cuestiones, Ah. era el asunto ambiental y el acercamiento a Putin y el acuerdo militar, cívico-militar que hubo en febrero, 10 días antes del inicio de las... ¿no? Entonces eso fue intolerable para Washington, para Londres, para todo. Es decir, se va y como de lugar vino Victoria Nuland. Pues Victoria Nuland no va a venir aquí a pasear. Uhum. Y después manda a aquel cónsul, ex cónsul, a decir, no debe de ser verificable el voto. Esas declaraciones de Victoria Nuland. Decir, no, porque puede haber la confusión que dio en el Parlamento. Digo, en el- Para quem não conhece, a Victoria, que veio aqui, é embaixadora, não é isso? no, Victoria Nuland es la secretaria Secretária. de Asuntos Políticos del Departamento de Estado. Sí. Y es un personaje que ha estado permanentemente en esta agenda neoconservadora. Es una de las gentes que articuló la cuestión de Ucrania, la que repartió biscoitos en la Plaza Maida, famosa porque Sí. ahora ya está saliendo porque ya fue derrotada esa política. Y acabaron los biscoitos Sí, de también. Victoria Nuland, ¿no? Es decir, Agora, las bolachas. é tão nonsense, é inacreditável, porque óbvio que né, a mídia tem um papel importante, mas é tão fácil ver que essa política americana, tem meio contrassenso entre o que eles falam e o que eles fazem. Ao mesmo tempo que ele fala da questão da transição energética, e o Biden, que é aquele plano lá, etc., ele, para trazer aquela TSMC, que é a empresa de chips de Taiwan, para começar a produzir nos Estados Unidos, para diminuir a dependência que eles têm da Ásia, na produção de chips de 5, 2 e 3 nano, né, NM lá, eles vão gastar de investimento 65 bilhões de dólares só na TSMC, entre 11 bilhões por agora de crédito e subsídios. E a TSMC nos Estados Unidos está aumentando o investimento de 25 para 65 bilhões para produzir chips, que é um negócio caro e que envolve uma série de produtos naturais, né? Lítio, etc. Zinco,
Cacete a 4. Exactamente. Então é contrassenso, um tremendo contrassenso. Ahora, hay una Casi cuestión, móvil, ¿no? hay una cuestión que va a dejar pendurado de broche toda esta política. Porque los grandes grupos financieros que imaginaban que este iba a ser el gran mercado, ¿no?, de carbono y tal, están abandonando Estão pulando do barco, la gente, están abandonando el barco. Y estoy hablando de BlackRock, Sim. Vanguard, JP Morgan. Mas Es você decir, acha? Eu tenho uma ideia, um chute, uma ideia. Um chute Uma aqui. teoria. É uma teoria, né? Cálculos hipotéticos utilizando técnicas específicas. Então, um chute. Famoso chute. Mas por que você acha que eles estão abandonando? O BlackRock, o Vanguard, eles tiraram o pé. A própria SEC tirou o pé. no tiraron, ellos dijeron, la propia, una descendiente de los Rothschild, ¿no? De los Rothschild, dijo, no, ya esto se banalizó, lo de ESG, ¿no? ¿Cómo se llama? Environmental, Social Social Governance. Governance. Abandonaron. Y hay una razón, porque BlackRock no es dueño del capital, él administra fondos. Y, por ejemplo, el año pasado, si cuando hay este modelo, dice, no, va a haber mucho dinero, vamos a hacer créditos de carbono, va a haber mucho dinero. Entonces estábamos hablando de, por ejemplo, el año 2022, en torno de 170 billones de dólares que estaban empezando a mover en este tipo de activos. El año pasado fueron 37. Entonces, viene una disminuida. Entonces, ¿qué es el crédito de carbono? Es un derecho a poluir. Yo te vendo el derecho a poluir. Sí. Es decir, ¿quién polúe? Estados Unidos, es decir, ¿no? Canadá, só pero pagar. tal, Europa, Se tal você y tem tal. dinheiro, Y aquí van a resolve. venir a que nós temos que Vamos pagar isso. pagar el derecho que ellos tienen. Nos van a pagar a nós Sim. para nós no poluir. Entonces tienes el net zero, que llaman. E ¿no? como a gente falou no programa do Kim, né? O direito a poluir é o direito a produzir. A gente Sim, só sim. polui porque produz. Isso. Exactamente. Então eles querem que a gente não produza. Entonces uno no polúe y no produce. Y entonces dices, vamos a... Y ahí el sector agrícola aquí piensa bobamente de que vamos a tener dinero porque hemos preservado la Amazonia. Engaño. Lo que ellos quieren es que haya retiro de las áreas, por ejemplo, del Cerrado. Uhum. Ellos están prometiendo que si en el Cerrado se reduce la producción, va a haber 170, por aquí tengo el dato, 50, es aquí. El Foro Económico Global, es decir, Davos, tiene el plano que se llama de Cerrado Production and Protection, para evitar el aprovechamiento agropecuario de 30 millones de hectáreas a través de una ONG Tropical Forest Alliance, que es el foro de Davos, Ok. financiado por los gobiernos de Alemania, Noruega, Reino Unido y otras ONGs, la promesa que Brasil recibirá 72 billones de dólares hasta 2030, ¿no? Para que Brasil no avance sobre el Cerrado. Entonces, 72 milhões, é isso? 72 billones. Ah, bom. 50 milhões. Até 2030. 72 billones hasta 2030. Que é- Entonces van a que é depois recibir... da manhã, né? Que- Entonces, claro, Marina Silva está por eso. Digo, ¿cuál es la popularidad en términos de sustentación del gobierno políticamente que Marina trae? Los fondos verdes. Sim. Por eso está ahí. Y por eso el gobierno no tiene condiciones de gobernabilidad. ¿Por qué? Porque esto inviabiliza cualquier política de gobierno. Sim. Entonces va a tener problemas con el Centrão, va a tener problemas, porque el Centrão en última instancia va a pedir enmiendas para construir escuelas, para producir caminos. Ellos no van a comer que que el Cerrado no se va a abrir, etc. Entonces hay un choque de gobernabilidad, porque los compromisos externos del gobierno no corresponden a un interés nacional y no corresponden al ansello
porque o país está precisando de desenvolvimento, porque está em empobrecimento. O Brasil chegou num nível de africanização gigante. Hoje, 82% das famílias brasileiras estão endividadas e 30% está em atraso. É um número, quer dizer, imagina com 82, é quase todo mundo endividado. Né? Quase todo mundo. No, y tú lo ves en las ciudades, ¿no? Lo que estamos falando. Bom saber que eu não estou sozinho. Não, Pois é. Não estamos. Né? No, el problema de lo que es la africanización de los países, porque tú desindustrializaste, pasaste de 24% del Producto Interno Bruto a 10% del Producto Interno Bruto industrial, entonces no tienes cómo emplear en las ciudades. Não. O Brasil, ele tem, acho que todo, se você pegar, vamos dizer, mas de 80, essa malfadada Constituição de 88 para cá, até um pouco antes, na verdade, até antes, mas todo o nosso crescimento, tirando a parte do Getúlio, mas toda a parte do nosso crescimento, ou nosso enriquecimento, nunca foi por crescimento, foi sempre por dívida. Ah, é? É dívida. Mesmo no milagre. Não, milagre não, mas Não, milagre dívida. a dívida Aí sim, externa deu um isso salto. aumentou, foi dívida, dinheiro emprestado e a gente nunca pôde explorar. Eu tenho a percepção, porque eu me lembro, na verdade eu vi esse mesmo conceito em dois momentos diferentes. Um ensinado pelo meu chefe, quando você trabalha no mercado financeiro, que simplificou perfeitamente e que eu adorei. E depois no livro do Zizek, que fala o mesmo conceito, mas ele tenta dar uma intelectualizada. E fica mais bonito até, mas o primeiro é mais simples de entender. Quando eu comecei no mercado financeiro, o meu chefe, a primeira coisa que ele me perguntou, falou assim, olha, sabe o que é o mercado financeiro, o capitalismo, como funciona o sistema financeiro? Eu falei, não tenho ideia. Ele falou, não, você pode simplificar? Não sei. Ele falou que nem uma bicicleta. Se parar de pedalar, para. O sistema para. E o Zizek usa isso com a massa do elétron. Ele fala assim, sabe qual é a massa do elétron? A massa do elétron parada mais o spin. E aí, com a massa do elétron parada é zero, o que vale é o spin. Mas aí é considerado bicicleta. Mas o que eu ia dizer usando isso é que, para mim, o BlackRock, essa turma, eles estão com a mesma agenda. Tanto que o BlackRock recentemente comprou, acho que investiu 10 bilhões de dólares em conjuntos habitacionais de imóveis residenciais, na ideia do que você não vai ter nada, vai ser feliz, porque está comprando imóveis. Para você alugar. Os bancos já têm nos Estados Unidos, mais direto ou indiretamente, via mortgage, via empréstimos, né? Imobiliários, mais de 70% dos imóveis. Hipotecas, Então, e aí você está falando que, mas tu tem 4 mil bancos nos Estados Unidos, mas 5 tem 50% dos ativos, 6 tem 80%. Basicamente é um negócio, né? Então, eles têm o mercado imobiliário inteiro nas mãos. E aí, para mim, a minha percepção é que eles tiraram o pé, e estão falando menos do SG, porque eles não conseguiram um acordo na COP para o crédito de carbono. E aí é um problema para o cara, porque imagina, ele está investindo numa empresa e está forçando toda... Los inversionistas, los donos del dinero que não são eles, a investir em empresas que estão tendo um custo mais alto. Exato. E essas empresas estão competindo com empresas que não fizeram esse investimento ainda do ESG e não tem onde comprar o crédito de carbono. Então esse cara que não tem esse investimento, ele está sendo mais lucrativo e mais competitivo. O retorno desse cara está sendo melhor. E aí ele falou, olha, foi o seguinte, quando vocês não decidirem aí, Estados Unidos e Europa, onde vai ser esse tal de crédito de carbono, como é que vai ser, eu vou parar, porque senão eu vou ter um problema de Isso significa que o crédito de carbono pode estar sendo escanteado ou é só adiado? Eu acho que é adiado. Eu vou dar o que eu penso aqui na pesquisa, já saiu, provavelmente já saiu hoje, mas você está vendo semana que vem, acho que, né? Uma semana, 2 semanas depois, lá no Plano de Economia, mas eu vejo que desde do final da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos, que estará um assunto da nossa entrevista depois, né? Isso. Mas desde que os Estados Unidos ele virou um país deficitário, um déficit de conta corrente, ele tem o único país no mundo, depois da Segunda Guerra, do fim da Pau do Ouro, ele pode ter o que ele chama de déficit gêmeos, que é o déficit governamental, então ele gasta mais do que arrecada, e ele também compra mais do que vende. Então ele tem os dois déficits. Sim, o déficit comercial e o déficit fiscal. Não? Fiscal. Então ele pode fazer esse déficit. Desde essa época, aí desde a Segunda Guerra, aí no final da Segunda Guerra Mundial, quando você teve um movimento contrário, os Estados Unidos ele era superavitário, porque tinha vendido matéria-prima para a Inglaterra, financiar a guerra, e a Inglaterra estava deficitária, você teve uma batalha de 2 caras geniais, que foi o secretário de Tesouro americano, que era o White, com o Keynes. E a solução do Keynes era, como ele era um país que estava representando os devedores, ou o maior devedor que a Inglaterra, era fazer uma moeda supranacional de uma câmara de compensação.
E aí eu até falei aqui no programa que não botei o net zero, devia ter posto, mas são 3 palavras como são muito parecidas, o mesmo conceito, né? Que é compensação, só que do crédito carbono, e ele queria fazer uma cesta de commodity baseado no ouro, mas compensação, o crédito, então qual era a ideia dele? Olha, aqui a Inglaterra está deficitária, os Estados Unidos está superavitário, tem um banco supranacional que vai fazer com que esses déficits e superávites dos países se acertem automaticamente para evitar esse desbalanceamento. E aí dá um net zero. Tanto que o nome do banco que ele queria chamava Bancor, que era banco de ouro, né? Bancor em francês, o ouro em francês. Então o crédito carbono, ele é essa moeda de compensação que para mim os Estados Unidos está usando o modelo de Keynes hoje por um motivo, porque ele tem uma dívida gigante, ele tem um déficit comercial que ele não sabe resolver e ele tem um déficit fiscal baseado principalmente na expansão militar. Então ele não tem solução. Qual é a solução dele? Quem que está tendo superávit? A China. Então ele fala, vamos montar esse negócio do crédito carbono e essa moeda vai ser essa moeda de compensação dos países. Só que esse superávit que a gente fala nos países, quando tem um superávit num país, tipo a China está com superávit, cara, a China não produz nada, quem produz são os empresários que tem lá dentro. Tem gente lá dentro, pode ser até estatal a empresa, mas é uma empresa. Então, no final das contas, é por isso que eles querem tirar o lucro das empresas. Então ele quer tirar o lucro das empresas, compensar esse superávit, o lucro das companhias. E aí ele fala, tá bom, mas para esse lucro vai para onde? Aí é a grande questão do Golfo, pela energia. No, pero esto viene... Para compensar o que você usou do planeta. Arthur, esto viene desde la crisis en que se rompe Bretton Woods. Sí. Eso no voy a hablar ahorita mucho más de eso, más cuando se crea, y esto, todo el tema de los carbón no es de ahora. Quien se conocía como Mr. Carbón era Maurice Strong, que venía de una petrolera canadiense y que fue el jefe de todo este proceso. Entonces, ¿y qué es lo que 92, começou isso? Eso comenzó inmediatamente después de que se rompe Bretton Woods, que empiezan a ver 70 y pocos. 70 y pocos, cómo es que van a crear garantías colaterales. Entonces, es decir, se quiebra, no voy a entrar porque vamos a tocar más esto, más se quiebra, suben la tasa de los juros, las deudas estoran, dice, bueno, ¿y cómo vamos a sustentar toda la bolia financiera? Porque se desreglamenta el sistema, empieza a haber una bolia financiera. Entonces yo tengo que tener colaterales. Uno, las empresas públicas, Petrobras, Pemex, etcétera, etcétera. Tenemos que agarrar eso. Electrobras, Vale de Río 2, entonces son los elementos para sustentar el proceso especulativo global. Eso lo dijo Alan Greenspan en 1983, que fue un escándalo porque nosotros publicamos en la revista ayer una conferencia que hubo en Vail, Colorado, en el que él fala eso. Yo falé antes mencioné con el general Meira Matos, que era eso en 85, 86, yo creo 85, ahí en Río de Janeiro. Y Meira Matos, yo le dije, ¿no? Van sobre esto, y eso lo dijo Alan Greenspan. Alan Greenspan no era el presidente de la Reserva Federal, él era un importante, no sé qué posición tenía. Y cuando le dije, van sobre Vale, van sobre Petrobras, van sobre Electrobras, imposible. Dije, general, pero eso es lo que están hablando, es decir, sus amigos liberales de Estados Unidos. ¿Y cuál es lo otro? Deuda por naturaleza. Es decir, yo voy a crear toda área de preservación como colateral de ese proceso. Porque aquí lo que está es creándose una bolia, ahí quiebran de aquí, quiebran bancos, entras al Lehman Brothers, ahí se arreglan, tal, pero la bolia sigue creciendo, no has roto, no has apagado los valores. Sí, sí. Los valores siguen. Sí. Entonces yo tengo que buscar colaterales. Entonces, los créditos de carbono, yo puedo neutralizar, y es una reunión que estuvo Rothschild, estuvo Rockefeller, y había varios banqueros, estuvo aquel creo, tal, esto fue por ahí también de 87, 88, en el que hablaron de esto. Entonces se crea, esto fue se crea
esta idea de trocar deuda por naturaleza. Era la cuestión que Fabio Feldman estaba empujando. Estoy hablando 89, por allá. ¿no? Y entonces se crea una idea de un banco de conservación internacional, que era la idea de establecer una institución ambiental internacional de movilización financiera y formar un fondo ambiental global abastecido por los poluidores de actividades productivas como compra de derecho a poluir. Seria um FMI, um novo fundo de estabilização natural. Ellos llamaron Facilidad Ambiental Global, es decir, GEF. No, esto está escrito, ¿no? El problema es que a veces piensan que no somos conspiradores. Não, a gente estuda, é diferente. Y ahí vino la agenda ESG, ¿no? Fondo Amazonas, el PPG 7, ¿no? Los fondos pilotos para defensa de tal. Todo eso era el esquema. Ahora, Ou seja, están teniendo problemas. Não tem nada a ver com as girafas da Amazônia, com o mico-leão. No, tem nada a ver com isso. Yanomami. Es que Amazonia, es decir, Amazonia es la última frontera mineral del planeta. Es la última frontera mineral y no sabemos cuántas provincias hay. No sabemos. Sabemos que hay provincias minerales, pero no sabes el tamaño de eso hay. Sí. ¿Quién sabe? Ellos sabrán, ¿no? Acuérdense que Carajás fue escondida mucho tiempo, ¿no? Porque ya se había determinado que no dejen eso. Quem é esse que é o Elisa Brown que você falou? ¿Cómo? Você falou quem sabe é o, antes de Carajás, Elisa Brown? Quem que sabe tudo? No, creo que de la US Steel, una cosa así. Es decir, ok. era una compañía que había llegado y dijo, no, esconde, ¿no? Claro, después se llegó, igual que el petróleo. Igual que el petróleo, se sabía que había petróleo. La Amazonia tiene petróleo de altísimo voltaje, ¿no? Entonces, esta es un área, por eso el asunto de recibir a Macron ingenuamente, como tal, vamos ahí a tal, agarrados de la mano, saltar cachoeiras y tal y tal, no. Ahora, fica muy ruim para un país soberano. Es una cosa que recibas, porque Brasil tiene esa tradición de recibir a cualquiera, ¿no? Pero no de esa manera. No de esa manera. Não cheio de afagos e namoros. Entonces el problema se recibe, es decir, a la hora de que el Medio Oriente dice, no entramos en eso, que además fue el jeque que habló en la conferencia al final del G8, del COPE, ¿cómo se llama? 28, ¿no? Dijo, no, ustedes están acelerando la transición de los combustibles fósiles, no va a ser en 2040, 50, no sé, usted está hablando de unos 50 años, ¿me entiendes? Además porque los carros eléctricos no están siendo toda aquella solución, ¿no? Toda aquella solución. Caros, né? Sí, las baterías. Baterías y el problema de los minerales, la cuestión del litio. Entonces, a autonomia, eles não conseguem andar mais do que 200 quilômetros, imagina. E aí, para você tem que colocar abastecer, você precisa no mínimo 40 minutos. Y hay que colocar los postos de energía eléctrica, entonces vas a tener que estar quemando, vas a tener que quemar, porque no va a ser solar y eólica que va a abastecer eso. Entonces es un fraude para poder crear, encarecer, así como hicieron con los gases CFCs para encarecer porque te encarecieron todo sistema de refrigeración. En toda casa. ¿Qué hicieron en los últimos 30 años en Brasil? Encarecieron la cuenta de luz, encarecieron la cuenta de agua. Isso mesmo, que es lo que la gente más pobre tiene para tal y tal. Entonces encarecieron eso. Pero para mí la agenda de cuestión de reducir combustibles fósiles ya era. Por lo menos não vai ser agora. Mas todo mundo, eu vejo, tirando a mídia, até a turma mais ambientalista, que eu tenho comprado uns livros e forçado a ler, que o nosso editor manda lá para casa, e eu tenho que fazer essa porcalhada, mas até a turma ambientalista fala que o papo de reduzir
o consumo, a utilização do petróleo como combustíveis fósseis, que representa hoje 89% de toda a energia produzida, né? É absolutamente inviável, pelo menos nos próximos 50 a 80 anos, para reduzir 20%, já é 60%. Lógico que 80 anos para frente. Então a gente vai continuar com o nosso não a mídia, caranguinho. Não é Tem mídia, não, a- próprios vai. ambientalistas. Eles não acreditam, falam, não é possível. No, además, não tem. fíjate, Mas ¿cuál os es el caras têm- argumento? têm, Esa es la realidad, esa es la realidad. Y el argumento para no explorar el margen ecuatorial que está dando el IBAMA, está dando el Ministerio de tal y tal, es para qué vamos a invertir en una tecnología, además con riesgo de contaminación, cosa que es falso, Sim, una tecnología que ya no va a ser importante. Sí. Es decir, es de verdaderamente retrasados mentales, ¿no? Ujú. Es decir, esto no te... Ahora, entonces, ¿dónde se va a concentrar la agenda verde? Esto es importante. Se va a concentrar en la agricultura. Sim. Entonces, el problema es los gases de emisión de las vacas que hacen... Peido de vaca. Que hacen pum de vaca, ¿no? Quer dizer, eles viram que a questão ambiental... Aquello está difícil, entonces eléctrica ahora no la vai. agricultura. Hay un cara que les voy a leer una cita de él, que el cara es George Monbiot, es uno de los columnistas de Guardian, ¿no? Y tiene un bestseller que se llama Alimentando Mundo sin devorar o planeta. Y él es el principal. The Guardian, né? En The Guardian. Y dice así, un nuevo movimiento debería comenzar reconociendo una realidad incómoda, más bien establecida, una realidad que con frecuencia tem sido barrida para debaixo do tapete. Agricultura, seja intensiva ou extensiva, é a principal causa da destrucción ecológica do mundo. Quer Y dizer, ele este quer que as es pessoas el parem de ícono, comer. es lo que todo mundo, es lo que está moviendo. Pero déjame decirles aquí, por E qual é a ejemplo, solução dele? Parar de comer. Reduzir. Parar de comer. Parar de redução comer. de produção. não, né? Sim. Mas esse é o cara do The Guardian, E a gente vai que comer o desce quê? desce ali, pega aqueles, O iFood? aqueles carros de táxi inglês, né? Vai no My Fairs, entra, fuma um charutinho, Não, come a óbvio, carninha dele e debate sobre exatamente. como manter Não, o Brasil... recentemente vamos a comer hierbas. Recentemente... Fala, Sí. No, entonces, por ejemplo, dice, no podemos alcanzar el cero líquido, es decir, ¿cómo se Zero. llama? Emisión cero, Net ¿no? zero, ¿no? Emisión- Net zero. emisión cero. No podemos cumplir la tarefa hasta que la agricultura sea en la frente, en el centro, como parte de la solución. John Kerry, el enviado especial del presidente de Estados Energia não Unidos deu en el certo, clima. vamos pegar a ¿no? agricultura. Então, mas eu vi outro dia e li o livro que se chama Energia e Civilização. É um cara, veja só, ele é um especialista em energia, mas o livro, já dou o disclaimer aqui, o aviso, é elogiado pelo Bill Gates, então cuidado. Ah. Mas o livro é bom, Pelo Bill Gates. mas ele tem 2 capítulos muito bons. É porque esse cara não consegue, uma hora ele tem que falar a verdade. Sim. Um dos capítulos, ele fala exatamente que nós vivemos uma época da civilização fóssil, e que isso é muito difícil você sair. Então nós vivemos uma civilização Sim. fóssil. E o segundo, que aí é o lado do alimento, tem uma hora, metade de um capítulo, ele fala rapidamente, mas ele fala como foi importante, e é importante, por exemplo, o petróleo para a produção de pesticidas e adubos, etc. Porque, aí eu posso errar aqui quimicamente, que eu li o negócio, não me lembro detalhes, nem sou um especialista em química. Mas ele falou que a partir de um determinado processo, você forma amônia, e essa amônia é que permite você ter uma produtividade maior das sementes. E aí foi isso que fez toda a diferença para alimentar o mundo. Inclusive a China é altamente dependente disso, a agricultura. E se você retirar isso dos alimentos, você volta para aquela agricultura, entre aspas, orgânica, e as pessoas vão morrer de fome. Sim. Que é mais ou menos o que aconteceu no Sri Lanka. Sri Lanka, né? Sri Lanka teve Então que você, voltar aquela atrás. brincadeira. a agenda dele de atacar os alimentos não é só para pegar a terra. É tentar matar as pessoas de fome com a história de que você não vai para salvar o planeta, vai retirar esse processo. Sim, salva por o exemplo. planeta e mata a humanidade. É isso aí. isso E que eu retira o processo O- de alimentos. Ou então para de comer carne. Nessa semana, ou na semana passada, o presidente da Guiana foi na BBC, foi entrevistado por um jornalista. E o jornalista quis passar sermão, falando, olha, porque a Guiana descobriu agora campos enormes de petróleo.
né? Então os caras podem, né, explorar aquilo. Falou, olha, vocês têm que proteger, vocês não podem usar isso, não sei o quê. Aí o presidente passa um sabão no cara e fala assim, olha, vocês querem falar comigo sobre proteção ambiental? Vocês ingleses querem discutir isso comigo? Fue una paulada que les dio. Exatamente. Entonces, pero hay una idea, porque eso sí llegas al núcleo del ambientalismo, que es el malthusianismo. Entonces, ¿qué mejor? Esto es un Malthus reverso. Cómo la humanidad probó que puede producir alimentos a tasas Y que mucho Malthus mayor del estaba crecimiento errado. poblacional. Sí. Entonces, para poder cumplir la tesis de Malthus, reduce la producción de alimentos. Perfecto, y ahí mata a las entonces va a personas de sobrar, fome. la gente no va a tener alimentos. Sí. Y miren quién está, dice, nuestro sistema alimentario están dañando la salud de los habitantes del planeta. Los sistemas alimentarios contribuyen con más de un 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero y son responsables de más de un tercio de la carga mundial de morbilidad. Por lo tanto, es esencial transformar los sistemas alimentarios, pasar a dietas más sanas, más diversas y más basadas en plantas. Tedros Ghebreyesus, que es el director general de la Organización Mundial de la Salud. Aquel cara que estuvo Que era da en hora, todo, é, ¿sabe? que- Falando de eso, esto es lo que está. Después aquí hay aquel Harari, aquel Harari. que escribió. Sim, ¿no? Harari a gente Harari. gosta muito dele. No, la revolución A gente fala- agrícola, fíjate, la charlatán revolución global, agrícola ¿no? neolítica fue el mayor fraude de la historia. En vez de anunciar una nueva era de vida tranquila, la revolución agrícola proporcionó a los agricultores una vida generalmente más difícil y menos gratificante do que la de los cazadores y colectores. Ah, claro. Vai Ribeirão Preto ver o cara com um trator lá, na sombra, tranquilo. Não, o cara vai ficar lá caçando. Compara com o cara caçando No, o la leão. creación Cara, moderna con de celular. alimentos, Cazando- la creación moderna de Claro. animales es uno de los mayores crímenes de la É a historia. história da humanidade. Cara, Eso es, cara, y es el famosísimo. Tal. sim, Entonces, guru você- dessa galera. Guru Considerando dessa que ele galera. foi um animal criado pela mãe, eu concordo, que foi um crime criá-lo. Não, então, o Isso é lance verdade. da humanidade é esse, né? Que infelizmente esses caras é que sobrevivem, né? Eles ahora, podiam virar. ahora, Europa trató de meter un New Deal verde, el gran New Deal verde. Y eso fue, yo digo, la bruja de Bruselas, que es la Bruselas. Ursula von der Leyen, ¿no? Bruja O de von Bruselas. bueno, una mentirosa, von der, ¿cómo se dice? Von der Leyen, ¿no? Von der Leyen, ¿no? Ótimo. Border- La gran mentirosa, la bruja mentirosa de Bruselas. Y Ótimo. entonces metieron esa cuestión de la agenda verde. ¿Y qué implicaba la agenda verde? Que los agricultores colocaran en reposo 4% de su área. Fuera de los subsidios que estaban suspendiendo al diésel en Alemania y cosas de reducir los subsidios en Francia. Y lo que provocaron es la mayor revolta, ¿no?, de los agricultores. Sí, fue y muy eso es una de las impresionante. cosas, de los más mejores aliados que tenemos en este momento contra la agenda verde. São os Sim, sindicatos sim, trabalhadores, né? Porque la gente reaccionó de dentro. Quem produz mesmo... Trabalhador e produz comida. No, porque esa agenda es una agenda urbana Sim. de gente que no sabe lo que es Que producir. não faz ideia de... No tiene Que acha idea. que o leite nasce na caixinha. La caixinha y que Que o frango ¿me entiendes? vem num Es decir, pacote. tal y tal, y que las vacas que ellos imaginan no peitan, ¿no? Para decir, tiene un sentido, pero una reacción. Y eso vino Mas foi uma de reação Francia, de muito Alemania, impressionante. tal y tal. que eu não achava que ia escalar daquele jeito. Você diz os A reação. os agricultores. A reação dos agricultores. As imagens Comenzó são en muito Holanda. impressionantes. Comenzó en comenzó en Holanda, Holanda, escaló. hicieron el partido de agricultores, ganaron el Senado. Sim. Sim, sim. Y ahora viene la elección en junio de la E Comunidad Europea. o Partido Verde deve perder, sei lá, monte de já cadeira. me falaram 30%. No va a perder entre 25 y 30% del Parlamento Eso. Europeo. Los verdes Do van a Parlamento salir. Europeu, No sim. sé, porque Alemania, estábamos hablando antes, es decir, Olaf Scholz tiene menos de 20% de Sí. aprobación.
es lo mejor, peor de la posguerra, ¿me entiendes? Sim. Macron, 22% de aprobación. La mayor bancada caras de estão Francia desabando. en la Comunidad Europea va a ser Marine Le Pen. Entonces vas a tener un cambio, por eso yo estaba en Paraguay dando esta palestra, por eso tengo aquí unas notas, y están preocupados por el acuerdo del Mercosur, de que estaban habiendo restricciones en la cuestión de la agricultura, por el asunto de la reducción de tarifas que estaba poniendo la Comunidad Europea. Yo le dije, no negocien nada, esperen la elección de junio, que va a desmoronar todo. Agora é, Eu creio todo isso. pato manco. No, Não, ahorita e agora- você estava falando que eles fizeram essa revolta toda por causa de 4%. No Brasil é quase metade o cara tem. No, es decir, 4% y no aceptaron. Mas não é só os 4 que tem acontecido, que por exemplo que na França, é uma tragédia dos agricultores, porque chega aqui como se fosse uma questão financeira. Isso quer menos lucro e tal. Não, exatamente. é uma tragédia humanitária. Na França, por exemplo, um agricultor a cada 3 dias se suicida. Entendeu? E ele recebendo em média 300 euros por semana, o que vai dar os trabalhadores agrícolas, que dá mais ou menos 300 vezes 4.200, 2.000 euros por mês, enquanto um parlamentar lá do Parlamento Europeu que decide isso ganha em torno de 14, 15 mil euros. O cara tá... Então ele fala assim, olha, a minha realidade não tá dando pro cara, entendeu? Então, assim, é uma tragédia humanitária em função de tudo que está acontecendo. Então, os agricultores estão revoltados, não é por questão de dinheiro. Entendeu? Não é só por não é só quase sobrevivência. sobrevivência. Ele está vendo que está... No, de valores y valores, porque Estamos los valores destruyendo la familia. conservadores europeos. Si tú vas a Europa y ves las ciudades, tú dices, no, pues ya se perdió Europa. No, dices tú, Sí. ya van a entrar los musulmanes y tal y tal. No, hoy la reacción de adentro de Europa, del Exacto. corazón, del profundo, de la Europa profunda se está manifestando. Es decir, que son los que tienen los valores religiosos, que son los que sí. mantienen tal. Não Entonces, são apenas as grandes capitais. Né? y ve la importancia, porque ¿qué es lo porque que a estaba gente tem muito pasando? esse olhar para os Capitais, grandes né? centros, né? No, ¿cuál era la discusión aquí en muchos sectores agrícolas? No, las cuestiones ambientales son medidas indirectas de protección de la ineficiencia de los agricultores europeos. Ese era un poco el discurso. No es verdad. ¿Por qué? El problema no es del interés de un productor brasileiro o argentino destruir a su colega en el interior de Francia y tal. Deja que ellos reciban sus subsidios. No precisamos de ese Sí, mercado. sí, sí. Es decir, entonces, ¿qué es lo que se está produciendo potencialmente? Y esto puede ser así como para terminar el tema. Se está produciendo la posibilidad de tener una alianza mundial de productores de alimentos contra la fome y contra el maltusianismo. Es decir, lo que ellos no esperaban puede aparecer, y esto está Amén. haciendo este año. Este año se está Seria definiendo. uma OPEC dos alimentos. O PEP PEC, dos No, alimentos. pero no, Pepe, en el sentido de que tú vas a regular Preços. el precio, no, sino en el sentido Políticas. de una política, incluso Desenvolvimento. occidental, ¿no? Es decir, occidental, es decir, para rescatar, ¿no? Esa cuestión de la defensa de la vida, porque tú dices, vamos a defender los valores, los valores fundamentales. Si no hay alimentos, ¿no? Y en esto asociado, como es lo que estoy diciendo, por ejemplo, el excedente agrícola brasileño tiene que servir para una nueva industrialización del país, como fueron los Subsidiar. excedentes del Sao Paulo en particular, que produjeron la cuestión de café y azúcar y tal, que produjeron el proceso industrial, porque de algún lugar tiene que salir, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un panorama realmente muy optimista. Yo estoy optimista Eu fiquei porque... muito otimista com Pô, o que resultado das delícia. eleições, com as pesquisas das eleições, que essa direita está surgindo. E tem com chance de ganhar em vários países. Mas para mim, Lourenço, uma guerra não é para mim uma briga da racionalidade com a loucura. Porque você falou de um tema que eu só vou tomar um parênteses. Anteontem eu estava lendo o Jornal Europeu e aí saiu que uma das subcomissões, ainda não foi aprovado no Parlamento Europeu, mas uma das subcomissões de direitos humanos tinha aprovado como direito humano universal, adivinha o quê? O aborto. Aí você para e fala assim, cara, uma comissão da ONU, do Parlamento Europeu, perdão, aprovou como direito humano
universal, direito fundamental, A morte. abortar. A morte de um Matar bebê. o bebê. Matar um bebê. E comer carne não é. Quer dizer, comer não é. Eu quero comer carne. Não, isso não é um direito universal. Sim. Agora, matar é. Quer dizer, veja, então eu vejo, eu tenho um É isso otimismo mesmo. enorme com o resultado das Não, eleições da Europa, mas para mim é uma guerra da racionalidade com loucura. Y Francia, básicamente Não isso. tem, não que é, não é tiene, racional com racional. Francia que aprobó el aborto, lo hace un derecho fundamental en la Constitución francesa, Sim. Sim, sim. ¿no? Es decir, A gente falou disso. aborté, liberté y tal. Bueno, es decir, entonces ya se llegó a una situación de la reducción al absurdo. Tú dices, ¿la humanidad va a acabar? No, porque está empezando a surgir. Yo no hablo de derecha e izquierda porque siempre fue ese Sí, elemento sí, de sí. manipulación. Sim. Conservador, movimiento conservador. Y nós tenemos que representar ese movimiento conservador sadío. Aliás, es una definición que hizo Putin cuando dijo, es los valores espirituales, los valores del Estado soberano, los valores religiosos espirituales de las naciones, porque sin eso, pues no hay nación, ¿no? Es decir, si no tienes esos valores trascendentes, ¿qué es ser brasilero? ¿Qué es ser mexicano? Es decir, tienes esos valores. Y eso es lo que yo pienso que está Claro. emergiendo, ¿no? Es decir, esos valores centrales, tal. Y esto, vean que es los productores, ¿no? Aquellos que producen viño, que producen carne, que producen quesos, que producen tal, en Europa, que dijeron, ¿sabes qué? Chega. Curiosamente, são as pessoas que estão mais próximas da realidade. Né? No, de la realidad, da tierra, de la producción. Trabalhar com a terra te ajuda. Não é? Exato. Sabe de onde vêm as coisas. Gente, Sí, a absolutamente. gente está indo para o final. Nos despedimos, ahora vamos a salir a comer insectos, como nos recomienda Um inseto mais mal passado. que eu não gosto, não. tiene que ser medio cruz, porque medio vas a cru. comer energía, vas a quemar energía. Entonces, É, tiene que ser porque se esquenta insectos, todo. Besourinho com larva. Besourinho, No. morciego, ¿no? Porque decir, porque el cara de la Organización Mundial de la Salud puede recomendar murciélago, ¿no? Porque además, ¿no? Esa es la versión de que de ahí viene el COVID, ¿no? Entonces, y Bill Gates que quiere carne sintética, Sim, ¿no? de Entonces, larva. Sintética bom, que o deixa Bill que Gates- eles comam Bill os Gates- insectos, deixa que eles comam La carne la sintética. carne sintética, que nós vamos fazer um bom churrasco bife. com a picanha e tal, Isso. um bom bife Então, em la sal grossa. Bife de chouriço. Hoje você vê o tamanho da incongruência. Por exemplo, aqui no governo do Brasil, hoje, a Tebet fez um discurso, a Mônica Tebet fez um discurso lá em Mato Grosso, não sei, Mato Grosso, o governo, e ela falou assim, olha, o presidente Lula mandou baixar o preço da picanha e que todo brasileiro tenha uma carne na mesa. Como você está fazendo a transição Pois energética é, e destruindo? Então, Que é o canalha, né? É o canalha incoerência, que né? fala uma coisa e faz outra. Faz outra. Mas eu só tenho eu tô otimista em relação a esse futuro, tá? Eu tô político, pelo menos, mas eu tô pessimista com uma questão política. Que é o seguinte, essa turma dos woke, esses caras que fazem esse sistema, esse neocolonialismo verde agora, né? Eles têm um problema, que eles criaram uma regra que é o seguinte, eles falam o seguinte, a democracia funciona assim, ora eu ganho, ora você perde. Então, quando a gente ganha, o cara não deixa ganhar. Sim, Então, sim. eles inventam... é o Mas ganha-ganha. essa era a pretensão. Essa era a Sim. pretensão. Pero ya se está viendo que está haciendo agua, ¿no? Es decir, Alemania estaba queriendo pasar una ley, ¿no? De que aquellos que violaban el espíritu europeo no podían. Entonces empezar a censura previa, ¿no? Mas eso está acabando, ¿no? Se está desmoronando. Es decir, Graças a Deus nunca teve no, no Brasil. porque el problema de la guerra de Ucrania, ¿no? Se entiende como un conflicto apenas regional o europeo, ¿no? Y en realidad yo digo, la guerra de Ucrania es la guerra mundial. Sim. Sim. ¿Podemos ir a una fase nuclear? Podemos, pero la guerra ya está. Y de esa situación va básicamente salir, ¿no? Un mundo diferente. Entonces,
menos hegemonía, menos tal y tal. Entonces, y Europa está en crisis, toda Europa. E Entonces, já estava antes da guerra, né? no, ya, ellos ya están ya estaba perdiendo la caminando. guerra. a porque- guerra é meio que uma tentativa. Aliás, de- começou depois da Segunda Guerra, praticamente. Que no pusieron ahí a perseguir uno de los que venía con el tractor, es decir, en Francia, ¿no? Putin, ayúdanos, ¿no? Bueno, es decir, porque ya viró, él es... Vem envenenar o... No, entonces, por más que digan que Putin es eso, tal, es decir, él quebró la agenda LGBT y ya colocó como terrorismo, ¿no? O sea, aquello es ataque a la familia, ¿no? Es decir, y eso es una de las razones por la cual la Comunidad Europea está antes de la guerra de Ucrania. Ya las sanciones que había sobre, por ejemplo, aquella diputada de la familia que era la que defendía toda esta agenda humana, cristiana, ¿no? Entonces ya venía esa crisis. Entonces no es solo apenas la cuestión de la seguridad, no es solo la seguridad, es el tema cultural. Sí. Y es eso lo que está viendo, y además, porque Putin se los dijo muchas veces, ustedes están trabajando contra su propia historia, ustedes están teniendo una visión, hasta llegó a usar satánica, ¿no? Están promoviendo satanismo. Hoje ele botou isso, acho que ontem ou hoje, soltou no jornal, exatamente isso, dizendo que a visão política do Ocidente é satanismo. Exactamente. Ahora, eso en Eu las tenho as élites, 4 patas atrás com o essa Putin, nas né? elites. A Rússia também não é um Não. modelo de Não, é que É esse um pouco. cara de faz- moralismo, Eu tenho as quatro patas- de moralidade. Até a volta de Cristo, eu tenho 4 patas atrás com todos os todos, governos. né? São regimes Todos políticos. os Mas governos. você No, tem yo creo que a movimento- Rusia está esperando que haya una respuesta de Europa, porque Putin tenía una visión de lo que él decía, ¿no? Él decía la cultura rusa es cultura europea, ¿no? Entonces él trató de romper lo que era la geopolítica británica, de separar Rusia de Alemania, de separar Rusia de Europa. Ellos no entendieron, ellos entraron, y es esa burocracia representada, podemos decir, satanismo, pero la jefa del satanismo es la bruxa de Bruselas, ¿no? Es decir, que... É porque que está me aí incomoda por- um pouco quando fala Ocidente, porque essa galera que está fazendo os tratores lá, que está saindo, também é Ocidente, né? Nós Óbvio, somos Ocidente. óbvio, a gente E faz o isso. Ocidente trouxe um monte de coisa legal. Me incomoda quando usa Mas essa aí terminologia. Eu entendo até o que ele quer dizer. Por exemplo, você pega aquele livro do James Burhan, uma coisa assim, que chama-se Suicídio do Ocidente. Sim, sim, Quer dizer, o sim. Ocidente ele criou Ele todos esses próprio- valores É. que vão vão conseguir jogar ele no fim, próprio- né? os valores Porque o valor da criados- liberdade, dessa liberdade, não sei o quê. Só que o que acontece? Ele é sequestrado por uma elite que manipula essa liberdade a elite a favor eu concordo, de si mesmo. ela é né? satânica, A essa favor elite de si mesmo. global, essa... Agora o eu povo acho- Quando não, fala né? Estados Unidos, por O povo exemplo, não. é o Biden, o democratas, Exato, e não sei você o quê, tem os globalistas. Pessoal, eu acho que quando ele fala Ocidente, ele está falando da elite hegemônica americana, europeia, dos globalistas. Isso, eu também. Mas veja, imagina também o outro lado, o cara ficar chateado, eles, não estou dizendo Rússia, não, estou dizendo o Oriente, quando a gente fala Oriente. Ele também bota num total, pacote só, total. um pacote só. Pô, e o lá, Oriente cara... porra, é mais complexo. Japão e que- China. Você só vai da isso já Líbia, é. então você vai Pô, da Líbia, da Líbia, Líbano, Iraque, Índia, China, Índia. Tem muçulmano, Israel, tem- Tú ves la- el conflicto de Uzbequistão, India, Turquistão, el conflicto de Kirguistão, India y China, Uzbequistão. el conflicto de India y China es histórico. Indonésia. No, el mas conflicto de Vietnam con China. Vietnam peleó una guerra Sí, con China. sí, sí. Aliás, Sí. nosotros publicamos en México un libro que se llama La diplomacia, el libro blanco, la diplomacia de Vietnam con China. Que había de esos guerrilleros, dijo era João, no sé qué, le decíamos Juanito, era un secretario político. Juanito. Se hizo muy amigo mío y publicamos un libro y dice, "Oye, no puedes, era en relación a la guerra, porque ellos tienen una desconfianza muy grande. Los coreanos tienen una desconfianza con China. Entonces, Sí, sí. es una cosa muy Não, ali sofisticada. é uma muito multipolaridade complicado. natural. Lá não verdade. tem hegemônico. E com uma, Os caras não se aceitam. com uma concepção de mundo, de vida, de visão completamente diferente. Sí, pero totalmente diferente da el nossa. desenvolvimiento industrial de Asia, empezando por la Revolución Meiji, siguiendo con Singapur, Corea, la propia China hoy, etcétera, está basado en el sistema occidental americano. Que os Estados Unidos abandonou. si China
tú dices, China está defendiendo la globalización, porque es increíble, ¿no? Ellos defienden el libre comercio, no porque ellos se beneficiaron. Más China son varias cosas. Primero, el Partido Comunista es simplemente el que da la base para podemos decir, una dinastía mandarín que está Xi dirigiendo. Es mandarinato y esta es la estructura del mandarín, es centralizado, es autarco. Pero esa es la historia de China. Sí. Tiene una parte que es el ejemplo de la modernización Meiji de Japón, que es la industrialización, protección de industria, tal y tal, que viene del sistema americano, de Hamilton, de Carey, de tal y tal. Y tiene un poco la influencia de la Inglaterra victoriana, de libre comercio. Sí. Entonces, China juega con eso, ¿no? Juega con eso. Es su interés, ¿no? No tenemos, el problema es que no tenemos ningún interés manifiesto, ¿no? Si nos movemos ahí en el libre negocio, no hay un sentido de proyecto, ¿no? Entonces, eso es China. Ahora, el Occidente, tú dices, va a caer, Estados Unidos va a caer, y tal, y tal. Digo, miren, primero hay que tener en cuenta lo siguiente. Somos 40 millones de mexicanos dentro de Estados Unidos, más otros 20 de otros tal y tal. Entonces, tú dices, no, espera, no va a ser así, es decir, no va a ser la queda del imperio romano, no va a ser eso. Entonces, la transición, es muy interesante la transición de lo que va a acontecer en los Estados Unidos. Eso sería motivo de un programa de exactamente qué es lo que puede ocurrir en estos órdenes, porque Estados Unidos no va a terminar, no va a acabar. Bueno, si hay una guerra nuclear, vamos a acabar todo, pero no va a acabar. Entonces, el problema cultural que está haviendo. Exatamente. Sim. Eu quis deixar claro só porque na discussão brasileira aqui, discussão do Twitter, não sei o quê, tem muito as pessoas estão muito equivocadas a respeito desse termo. Quando o pessoal fala Ocidente, quando nós falamos Ocidente, a gente está claro na nossa cabeça que a gente está falando disso, dos globalistas do Ocidente. Mas muita gente ouve e fala, pô, os caras querem estão apoiando só o Oriente. No, es decir, lo que está en crisis es el Occidente de Joseph Borrell, ¿no? Es decir, de la bruja de Bruselas. Es decir, eso es lo que está. Es decir, es una élite que impuso una globalización, que impuso unos valores basados en todo esto que tenemos que continuar hablando. Sí. Este periodo, desde el asesinato de Kennedy, reducir el impulso que Occidente tenía después de la guerra, deliberadamente, ¿no? Es la cuestión malthusiana, ¿no? Entonces, ¿qué mejor malthusianismo que hacer transexualidad? Sí. O defender el LGBT, o defender que no debemos tener filios. Y claro, si estás cambiando, pues es perfecto, el mundo ideal, utópico del malthusiano. No te puedes reproducir. Y ese entra mucho más. ¿No? Sí. Porque entonces, ese tema, pero yo propongo que en algún momento, y no sé, solamente puede ser una mesa más amplia, para discutir esa transición. Porque eso es muy importante. O professor já está convidado para isso. Só falta o editor botar na pauta. Já está convidado. Deja que pasen unos 2, 3 meses que ahora tengo viajes y tal. No, pero es importante que discutamos eso. Es decir, salir de lo común. Bueno, este tema está saliendo de lo común, lo está mostrando tal y tal. Por ejemplo, va a haber una reunión en Berlín en junio de productores de América del Sur con productores europeos. Fíjate, son fenómenos. Digo, yo quiero ver si nos metemos ahí porque es una cuestión fantástica. Es decir, tú dices, pucha, una alianza de exactamente, ya no hablar de decir, no, es que son sectores de derecha, no, son los sectores nacionales conservadores sanos que producen, ¿no? Y tener esa vinculación con un programa contra el malthusianismo y contra la fome, es un flanco tremendo. Ahora, eso lo tenemos que seguir batallando y va a haber aquí una reunión también, es decir, después podemos conversar, pero más regional, ¿no? Pero eso está, es decir, son las cosas que
la providencia, nadie lo produce, no fue una conspiración, no, realmente llega. Programa, então, que acaba num tom um pouco mais otimista do que ultimamente a gente tem. Adotado disso. Muito bom. Sim. Muito obrigado, professor. Muito bem, muito Professor, obrigado. antes de me despedir, eu quero dizer que eu tive no México há uns 40 anos, Ajá. 76 por aí, mais de 40. E eu fiquei muito impressionado com o poder de síntese dos mexicanos. Porque eu vi um livrinho numa banca de jornal, uma dessas bancas, um livrinho de 100 páginas, que o título era o seguinte: A História do Mundo e Outras Coisas Más. Exatamente. 100 páginas. Exactamente. 100 páginas. No, no mira, aquí verdad, eso es una eso cosa, es es una cuestión muy interesante porque cuando hubo todo el tema del acuerdo de libre comercio, ¿no? Entonces estaba diciendo México ya no es parte de América Latina. Uhum. Y hoy ya no se falaba de la integración latinoamericana, sino la integración de América del Sur. No avanzó porque tú no puedes Mas avanzar. era uma pauta da esquerda. A No, integração. eran los gobiernos, La y integración Itamaraty de falaba de América la Latina. cuestión de la integración de América del Sur, pero la integración no puede acontecer apenas por interés económico, porque si eso fuera ya hubiera acontecido. Si no hay un elemento que basa, es decir, trascendente espiritual. Es decir, ¿qué es lo que nos une? Bueno, una tradición, cómo fuimos evangelizados, como tal. Pero en América del Sur todo es al contrario, ¿no? Todo el mundo como la evangelización fue ruin, se destruyeron los indígenas, Sí, está sí, todo, eso es Lula, É. Kirchner, Chávez, Morales. Evo Morales. Claro, todo el mundo piensa en eso. Entonces, ¿cómo te vas a integrar? ¿Qué es lo que une a Bolivia con Colombia? Entonces, a integração tem que ser muito teníamos mais una discusión, incluso trascendente, era ¿no? el expresidente del BNDES, Carlos Lessa. Entonces estamos discutiendo, haciendo un almuerzo. Bueno, le dije, pero no vas a excluir a México de América Latina. Entonces yo me quedé pensando, ¿cómo le vas a dar a él un sentido de México? Entonces, tal. Le dije, le voy a dar un libro. ¿Qué le vas a hablar de qué? De la historia de México, del PRI, del PAN, del PRD, de los partidos, del sistema político mexicano. No le dice nada. Tú dices, ¿y me estás diciendo la historia del PRI o del PAN? Entonces ahí se me ocurrió darle un libro sobre la Virgen de Guadalupe. Boa. Le dije, ¿quieres saber lo que es México? De este Lê libro. isso aqui. De este libro, porque México no fue destruido por toda la expansión americana, perdimos 60% de territorio, porque había una base religiosa muy basada en Guadalupe. El acontecimiento guadalupano, y eso podemos discutir, extraordinario. es absolutamente fundante para México. Sim. Y eso no es un problema, podemos, de devoción, es un problema histórico. Sim. Punto. Sim. Entonces él terminó el final de semana, leyó. Carlos Lessa es un intelectual, ya falleció, es decir, un profesor, fue presidente del lembro BNDES, tal y tal. Também. Amigo, muy amigo, podíamos conversar. Y él me llama y me dice, Carrasco, yo pago por este libro. Y ahí publicamos, de ahí viene que publicamos ese libro, porque no, eso era estrategia, historia, tal. ¿Cómo nos vamos a meter en un tema religioso, ¿no? Un tema espiritual, tal? Pero fue inevitable. Entonces él dice, no, es que esto que tú te has planteado es el problema de que dice lo que decía Toynbee en la historia de la civilización. Las élites no están teniendo ideas creativas para resolver los problemas. Y está entrando el proletariado religioso en los Estados Unidos y dominando todo el territorio que era de México, ¿no? La cuestión religiosa, no solamente católicos, porque en México hay 90% católicos, pero son 100% guadalupanos. Es decir, Guadalupe tiene una... porque es fundante, ¿no? Y es una devoción popular. Entonces está tomando los Estados Unidos. Ese es un fenómeno cultural que tiene que ser analizado. No es un problema devocional, no es un problema de decir, mira, nosotros tenemos a la Virgen. No. Es un problema que se está encarnando en la transición histórica. Entonces,
Ahí viene después aquel Huntington diciendo quiénes somos y diciendo el mayor peligro para los Estados Unidos es que ellos no absorben la ética americana. Americano. Entonces, todo eso queda ahí, ¿no? Entonces ahí publicamos el libro y tal, tal. Es decir, fue una parada, tuvimos que ir a Roma y conseguimos, el autor es un alemán que mora en Roma y tal. Y publicamos ese y otro libro, que es Manopelo, ahí, que creo que yo ya les pasé una copia. Entonces, ¿quieres saber lo que es México? Guadalupe. Huntington al final de su vida, no, perdón, Toynbee al final de su vida, que fue el historiador del Imperio Británico, Arnold Toynbee, mayor historiador inglés, se convierte al final de su vida. Y dice, si tú tienes un día en México, lo único que no puedes dejar de ir es a la Basílica de Guadalupe, porque creó un país, creó una civilización. Es palabras de... Es decir, entonces, Es fundador, eso está escondido, eso no lo vas a encontrar No, gana. en ningún lugar así clásico, porque claro, es una rebelión, una revelación de él, que al final dice, porque él dice, si algún momento va a haber el ideal de una civilización de amor universal, etcétera, no va a ser gracias a Noes, a los ingleses, tal, ni a los franceses. Va a ser gracias a los portugueses y españoles que supieron convivir con los nativos. Toynbee. Sí. Es decir, bonito. y ese es nuestros valores, ¿no? Ajá. Es decir, y claro, nos atacan, porque como dice en 1984, ¿no? George Orwell, ¿no? George Orwell, quien controla el pasado, controla el presente. Y si te convenzo a ti de que tú eres un filho da mãe, que acabaste con los indios, tal, mereces ser colonizado. Sim. Pronto, ¿me entiendes? Exato. Eu preciso Não. te ensinar. É isso aí. Muito bem. Com essas palavras, terminamos. Bonito. Não, né? já mais um. salimos do tema, mas Não, não Mas salimos eu ainda. gostei, principalmente essa última frase aí, que fala que os portugueses e os espanhóis souberam realmente conviver, e é isso Montar aí. civilizações. Isso é a América. Eso es Arnold Toynbee, eso es una declaración Muito bom. de él. ¿no? Professor, muito obrigado. Arthur, você se despeça, que você é o homem da geopolítica aqui. Eu da geopolítica? Porra. Do janeiro. O programa tá mal parado, então. Esse é o seu máximo? É o máximo mesmo. Mas é isso, né? Muito obrigado, professor. A gente vai ter uma entrevista daqui a pouco, que vale a pena ver, não sei qual que vai ser primeiro. Vamos falar um pouco mais sobre um período específico, né? De tempo. Muito bem. E pare de se descarbonizar e carbonize-se. Faça o seu Carbonize-se. churrasco. Carbonize-se. Gostei, hein? Carbonize-se. Pô, carbono é vida. É cara. vida. A vida nasceu do carbono. Carbón es Carbono. fotosíntesis, Isso. es crecimiento das plantas, isso es aí. crecimiento dos árboles. Então é Mais isso, carbonize-se. carbono, menos, ¿no? mais carbono, menos woke. Tchau, tchau. Até a Tchau. próxima. Peidem mais. Carbonize é o cara tocar fogo em si mesmo. Joga É, vai gasolina. que entende mal, né?